घर का उद्घाटन। वार्ड नंबर 12 में अब्दुल कलाम भवन का उद्घाटन। राज्य मंत्री इंद्रनील सेन ने किया उद्घाटन। नई परियोजना को देख क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। प्रलय चक्रवर्ती। नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। भद्रेश्वर में 2 सामाजिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। पहले भद्रेश्वर बाबूगढ़ शमशान घाट में डंडा घर, कोल्ड मशीन, फिर भद्रेश्वर तेलनीपाड़ा वार्ड नंबर 12 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। चेयरमैन प्रलय चक्रवर्ती, वाइस चेयरमैन फिरोज खान आदि उपस्थित रहे। चेयरमैन प्रलय चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी की प्रेरणा और मंत्री इंद्रनील सेन के सहयोग से हम लोगों के हित में यह काम पूरा हो पाया है। इसके अलावा मंत्री ने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और सभी को बधाई दी। स्थानीय निवासी इस पहल से काफी खुश दिखाई प्रणाम জানাই। অনেক গুরুজন আছেন। 2016 সাল থেকে আমি এখানে বহু অনুষ্ঠানে এসেছি এবং এখানকার মানুষের তাদের একটা চাহিদা ছিল যে একটা কমিউনিটি হলের জন্য। তা আমি আপনাদের এবং আমাদের চেয়ারম্যান এবং আমার যারা এখানে CIC ভাইস চেয়ারম্যান, আমাদের টাউন প্রেসিডেন্ট, অন্যান্য জনপ্রতিনিধি যারা ছিলেন, আমি বলেছিলাম যে আমি অন্তত যতদিন এখানে বিধায়ক থাকবো তার মধ্যে আমি এটা কমপ্লিট করে দিয়ে যাব। এবং যেদিন স্যাংশন হয়েছে সেদিনও আরেকটা অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা ছিলাম, যেটা একদম GT রোডের ওপর ঈদ মিলন অনুষ্ঠানে। সেদিনও আমাদের বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার সাথে থাকতে গেলে, ওনার নীতি আদর্শে থাকতে গেলে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। এভাবে সারা বাংলায় যেভাবে কাজ হচ্ছে, আমরা ভদ্রেশ্বর পৌরসভা ওনার আদর্শে যেহেতু রয়েছে, আমরাও চেষ্টা করছি এলাকার ডেভেলপমেন্ট করা সার্বিকভাবে। এলাকার অনেক মানুষ আছে, বয়স্ক মানুষ আছে, যাদের ছেলেমেয়েরা আজকে যেহেতু ভদ্রেশ্বরে এস্টাবলিশে বাইরে বিদেশে বা অনেক দূরে চাকরি বাকরি করে বা থাকে। এবার সবাই চায় যে তার বাড়ির প্রিয়জন তার শেষ সময় তাকে অন্তত একটু দেখতে। সেই জন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি এবং একজন আমাদের এলাকার বিশিষ্ট ভদ্রলোকও এর জন্য আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এটা করার জন্য। ভদ্রেশ্বর পৌরসভা এবং তার উদ্যোগ আর আমাদের বিধায়ক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ওনার অনুপ্রেরণা তো আছেই আমাদের সাথে। হঠাৎ লাগানো হয়েছে, এখানে 4খানা মেশিনের ব্যবস্থা আছে। খরচা কেমন হলো? হ্যাঁ, খরচা আনুমানিক সমস্ত কিছু নিয়ে, ইন্টেরিয়ার এক্সটেরিয়ার সমস্ত ডেকোরেশন নিয়ে প্রায় 11-11.5 লাখ সমস্ত কিছু নিয়ে। हाँ बोलिए। जो हम लोग का वार्ड काउंसलर है आलमदा, उनके नीति में ये उद्घाटन किया जा रहा है और हमारे चेयरमैन साहब आने वाले हैं और वाइस चेयरमैन दोनों साहब मतलब आकर ये उद्घाटन करेंगे। और ये जो हम लोग का बहुत खुशी की बात है, हमारे इलाका में सबसे बेस्ट और अच्छा लॉन्च तैयार किया गया है। इसके लिए हम लोग को बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे वार्ड काउंसलर और हमारे चेयरमैन म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन के लिए शुक्रगुजार जा रही है कि हमारे इलाका में ये लॉन्च बनाने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए GBN 24 न्यूज।